अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की जो स्टोरी है इसमें ख़ास तौर पर तलकीन की गई है कि बड़े अगर किसी चीज़ से रोके तो उस चीज़ से रुक जाया करें, वरना कितने बड़े नुकसान से गुजरना पड़ सकता है इसका अंदाज़ा तो आपको इस वीडियो से हो ही जाएगा। और दूसरा, इन्होंने ख़ास तौर पर दुआ के लिए कहा है कि मेरे लिए दुआ करें कि जैसे सब कुछ पहले नॉर्मल था वैसे ही नॉर्मल हो जाए और हम सब कुछ एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगें। तो ये बताते हैं कि ये तब की बात है जब हमारी शादी में सिर्फ चंद दिन बाकी थे, और ये कहते हैं कि मेरी जो फियांसे थे उन्होंने घर चेंज किया था क्योंकि उनका पहला घर काफ़ी छोटा था और उसकी और उसके भाई की एक साथ शादी थी। ये कहते हैं कि हम सब बहुत एक्साइटेड थे, हम लोग इधर से शादी की तैयारियां कर रहे थे और वो लोग भी कर रहे थे क्योंकि उनके घर तो दो दो शादियां थी और हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रही थी। कहते हैं कि जब उन्होंने घर चेंज किया तो जो नया उन्होंने घर लिया वो काफ़ी बड़ा था और बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसके तीसरी मंजिल पे एक कमरा था जिसको खोलने से मना किया गया था और कहा था कि अगर ज़रूरत पड़े तो कमरा खोला जा सकता है, लेकिन इस कमरे के अंदर मौजूद वॉशरूम को हरगिज़ नहीं खोलना, वरना वो नुकसान उठाना पड़ेगा जो नाकाबिले तलाफ़ी होगा। और इस चीज़ का सबने ख्याल रखा, किसी ने उसको ना खोला, लेकिन शायद आमना के कानों से ये बात ना गुजरी और उसने वो कमरा खोल लिया और उसमें जो वॉशरूम था उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया। उसको क्लीन करने के कुछ देर बाद ही घर वालों ने जब आमना को ढूंढा तो आमना घर वालों को कहीं नहीं मिली। ये सारी बातें उसके भाई ने बताई कि हम आमना को बहुत देर तक ढूंढते रहे। आमना के ना मिलने के बाद हम बहुत परेशान हो गए। जब आकर बाबा ने बताया कि आमना पीछे गली में बेहोश पड़ी है, बाबा ने चिल्ला कर कहा तो हम सब पीछे गए। जब पीछे जाके देखा तो ऐसा था कि जैसे किसी ने आमना को छत से धक्का दिया हो और वो नीचे आके गिरी हो। वो बहुत बुरी तरह जख्मी हुई थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसकी जान जाते जाते बची। उसके जिस्म की बहुत सी हड्डियां टूट गई थी और वो इस काबिल नहीं थी कि वो इतनी जल्दी ठीक हो सके कि चंद माह बाद जो हमारी शादी थी वो हो सके। मुझे भी ऐसा कोई ख़ास जल्दी नहीं थी, मुझे ये था कि बस आमना जल्द अज जल्द बिल्कुल सेहतयाब हो जाए। डॉक्टर्स ने कहा कि ये ठीक हो जाएगी, लेकिन इसको ठीक होने में कम से कम 1.5 साल लगेगा क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। उसके जिस्म में इतनी चोटें आई थी कि उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगना था। मेडिकल ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी और बहुत एहतियात की ज़रूरत थी। आमना से पूछा जब तो उसने बताया कि मैंने वो छत वाला वॉशरूम क्लीन किया था और उसके बाद उस वॉशरूम को क्लीन करने के बाद कोई भी चीज़ उस तरह नॉर्मल ना रही। वहाँ पर जो भी मखलूक थी, जो भी साया था, वो कोई बहुत ही भारी साया था। उसके बाद उस साये ने आमना के घर वालों को तंग करना शुरू कर दिया। आमना के फादर का बिजनेस में लॉस हुआ और उनकी तबीयत भी अब ख़राब रहने लगी थी। जब मौलवी साहब को दोबारा बुलाया गया, जो कि पास के मोहल्ले में रहते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन उनके पास कुछ रूहानी इल्म भी था, उन्होंने बताया कि ये जो भी चीज़ है अब तुम लोगों का पीछा ना छोड़ेगी। तुम लोगों को पहले जिसने भी समझाया था सही समझाया था, अब तुम लोग इस नुकसान के खुद जिम्मेदार हो। एहतियात क्यों नहीं की जब कहा गया था, और अगर पता था कि बच्चे इस कदर लापरवाह हैं तो पहले ही ये घर क्यों खरीदा। पहले तो वो बहुत नाराज़ थे और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वो कोई मदद नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर उनसे कहा कि रहम की दरख्वास्त की कि अल्लाह रहम करने वालों को पसंद करता है, बस गलती हो गई, आप माफ़ कर दें और आप अब हमारी मदद करें। तो उन्होंने हमें कुछ आयात बताई कि ये पढ़ लें और उन्होंने आमना के पास जाने के लिए भी कहा। जब आमना के पास लेकर गए तो उन्होंने वहाँ पर उस पर भी कुछ दम दरूद किया और उसके गले पर एक तावीज़ बांधा। मेरे घर वाले बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि ये रिश्ता तोड़ दो, हम तुम्हारी कहीं और शादी कर देते हैं, लेकिन खुदा की पनाह अगर मैं ऐसा सोचूं भी तो अगर खुदा ना खास्ता ये कोई ऐसी बात शादी के बाद हो जाती फिर मैं क्या करता। मेरे वालिदैन की ये सोच बिल्कुल गलत थी और मैंने उनकी बात हरगिज़ ना मानी और ना मैं मानता कभी भी। मैं आमना को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। लेकिन खैर, उनके उस तावीज़ के बाद आमना की जो सर में अक्सर दर्द रहता था और उसको अजीबोगरीब सी चीज़ें नज़र आती थी, अब वो सारा कुछ रुक गया था। अब उसकी तबीयत पहले से ज़्यादा बेहतर रहने लगी थी और ऐसा लगने लगा था जैसे वो बहुत जल्द रिकवर हो जाएगी। और तकरीबन फिर उसके 1 साल के बाद
جب ہم ساری فیملی نے پلان کیا کہ اب ہم سارے کہیں گھومنے جائیں گے، ابھی آمنہ اس قابل تو نہیں تھی کہ خود چل کے جا سکے، لیکن ہم دونوں فیملیز کا پلان بنا تو سوچا کہ چلو اس کا بھی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، وہ بھی کہیں باہر جائے گی تو اس کا موڈ فریش ہوگا۔ ہم سارے جب باہر گھومنے گئے تو وہاں ریسٹورنٹ پہ آمنہ چائے پی رہی تھی، میں نے اس کے کپ سے چائے شیئر کر لی، اور اس دن کے بعد سے ہی میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی، میرے سر میں درد رہنے لگا۔ مجھے اکثر ایسا ہوتا کہ جیسے رات میں جب بھی میں سوتا مجھے کوئی چیز جگا دیتی، اکثر مجھے کسی آواز آتی، اور جب میں دیکھتا ماما سے پوچھتا تو ماما کہتی کہ میں نے تمہیں آواز نہیں دی ہے۔ بھیا اکثر مجھے بلانے آتے، اور جب میں بھیا کے کمرے میں ان کی بات سننے جاتا تو بھیا کہتے میں تو تمہیں بلانے نہیں آیا تھا۔ اور جب یہ ساری چیزیں حد سے زیادہ بڑھ گئی تو میں نے ماما سے ان کا ذکر کیا کہ ماما یہ معاملات کچھ ایسے ہی شروع ہوئے ہیں، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جس دن میں نے اس کے کپ سے چائے شیئر کی تھی اس کے بعد یہ سارا کچھ شروع ہوا۔ ماما بہت حیران ہوئی، اور انہوں نے حیران ہو کر میری طرف ایک دفعہ دیکھا، اور اس کے بعد ماما کسی عامل کو جانتی تھی، مجھے اس کے پاس لے کے گئیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو بھی بھاری سایہ تھا اس لڑکی پر وہ مکمل طور پر نہیں نکلا اور اس پر اب حاوی ہو گیا ہے۔ ابھی ہم سب کے لیے بہت پریشانی کی بات بنی ہوئی تھی، لیکن میرے لیے مانو خدا کا معجزہ ہو گیا، اور وہ کچھ ایسا تھا کہ جس دن میں کسی گھر میں وائی فائی کی کیبل ٹھیک کر رہا تھا اس دن مجھے سڈن وہاں پہ کرنٹ لگا، جو کہ تقریباً 10 منٹ تک میں اسی وائر سے چمٹا رہا، اور جب واپس سے میں ہوش میں آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا، مجھے کافی زور سے کرنٹ لگا تھا۔ جو پاس کے ورکرز تھے انہوں نے مجھے دیکھا اور ہاسپٹل میں لے گئے، اور اس کے بعد سے میرے ساتھ دوبارہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہ ہوا۔ جب ماما نے اس عامل کو دوبارہ چیک کروایا کہ اب کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ کیسے ہوا؟ میں نے انہیں بتایا کہ ایسے مجھے جھٹکا لگا تھا، اور اس دن کے بعد سے نہ سر میں درد ہے، نہ کوئی آواز آتی ہے، نہ کوئی چیز ڈراتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو بھی چیز تھی وہ جل گئی اور جل کے ختم ہو گئی ہے، وہ تمہارے اندر اب مزید نہیں ہے۔ آمنہ کی طبیعت بھی اب پہلے سے بہت بہتر ہے، امید ہے کہ وہ جلد ہی اس قابل ہو جائے گی کہ خود سے دوبارہ چل پھر سکے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ شادی کر لیں گے۔ بس آپ لوگ بھی ہم سب کے لیے دعا کیجئے گا کہ جلد ہی حالات بہتر ہو جائیں، اور سارے ویسے ہی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے جیسے ہم لوگ پہلے رہتے تھے۔ اس واش روم کو انہوں نے دوبارہ بند کر دیا ہے، اور اب ان کے گھر کے حالات بھی بہتر ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ جو تعویذ انہوں نے دیا تھا اس میں صرف اللہ کا نام تھا اور کلام تھا، کیونکہ آمنہ بے ہوشی کی حالت میں تھی، وہ نہیں پڑھ سکتی تھی، تو اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیا۔ الحمدللہ اب وہ بھی ٹھیک ہے، ساری چیزیں اب بہت حد تک پہلے سے بہتر ہو چکی ہیں۔